बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि इंसानी दिमाग क्या है, इसकी एनाटमी या इसकी साख्त क्या है, ये कौन से अफ़आल सर अंजाम देता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और ये फंक्शंस ये किस तरह अदा करता है। इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या काम है। इंसानी दिमाग एक नाकाबिल यकीन, बहुत ही पेचीदा लेकिन एक दिलकश उज़्व है। इंसानी दिमाग हमें कॉन्शियस रखता है, ये हमारे तमाम ख्यालात का बादशाह है और ये हमारे तमाम बॉडी में जितने भी अफ़आल होते हैं, चाहे वो दिल के अफ़आल हैं, दिल जिस तरह काम करता है, गुर्दे जिस तरह करते हैं, आँख, कान, जुबान, हमारी बॉडी मूवमेंट्स, ये सब के सब ये कंट्रोल करता है। जिस तरह के मैंने कहा, इंसानी दिमाग एक पेचीदा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उज़्व है। अल्लाह ताला ने इंसान जो बनाया है ये इस कायनात की सबसे मुश्किल, सबसे कंप्लीट और सबसे परफेक्ट मशीन है। और फिर इंसानी जिस्म में जो सबसे पेचीदा उज़्व है, पार्ट है, वो है ह्यूमन ब्रेन। ये अरबों न्यूरॉन्स से बना हुआ है। इसमें छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको न्यूरॉन बोलते हैं और उनकी तादाद अरबों में है और ये न्यूरॉन्स खरबों की तादाद में सर्किट बनाते हैं। तो ये एक पूरा पावर हाउस है। ये आप समझ लें कि ये कंप्यूटर का एक फुल मदरबोर्ड है जिसमें खरबों कनेक्शंस हैं, टांके लगे हुए हैं और इसमें अरबों न्यूरॉन्स शामिल हैं। इंसानी दिमाग बहुत सारे काम करता है, जिस तरह की ये जो इंफॉर्मेशन इसको मिलती है इसको प्रोसेस करता है, ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये हमारे जज्बात और हमारे जो हम इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उनको कंट्रोल करता है। ये हमारी हम जो सोचते हैं, हमारी थॉट्स, हम जो कोई मुश्किल चीज़ को हल करते हैं, दानिश या जो जो हम ये कह सकते हैं जो हमारा जहन या जो हमारे तख़यलात होते हैं, जो एक काबिलियत है इंसानी जहन की, ये इंसानी दिमाग की मरहून मिन्नत है। इसके अलावा दूसरे बॉडी फंक्शंस जिस तरह के दिल की रफ्तार या हमें सांस लेना, ये भी इंसानी दिमाग का फंक्शन है। जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम याद रखते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, ये भी इंसानी दिमाग की वजह से ही मुमकिन है। इस तरह जो हम बातें करते हैं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हम बातों में जो अल्फाज के इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम उसकी अदायगी करते हैं, ये सब के सब इंसानी दिमाग की मरहून मिन्नत है। इंसानी दिमाग की एक काबिल जिक्र खूबी ये है कि ये अपने आप को अडॉप्ट करता है, या इसमें अगर कोई इसको कोई मसला आ जाए, इसमें कोई चेंज आ जाए या कोई इसको डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो ये उसको कंपेंसेट करता है, जिसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये इसकी बहुत प्यारी खूबी है। इन्हीं वजह से ये जो इसकी पेचीदियाँ हैं, इसी वजह से जो मेडिकल साइंस जितनी भी तरक्की कर रही है, जितनी भी मेडिकल साइंस है, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट वो इंसानी जहन को समझने के लिए किया जा रहा है। और ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा बॉडी का पार्ट है कि जिस पे शायद सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। इंसानी दिमाग की साख्त या एनाटमी ऑफ ब्रेन, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि इंसानी दिमाग एक दिलचस्प लेकिन बहुत ही पेचीदा उज़्व है, जिसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, इसके मुख्तलिफ लोब्स हैं और इसके मुख्तलिफ सर्किट्स हैं।
جو इसके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं या जो आप समझ लें पार्ट्स हैं, उसमें एक सेरेब्रम है, एक सेरिबेलम है और एक ब्रेन स्टेम है। सेरेब्रम ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, कंपोनेंट है, जो हमें नजर आता है जब हम इंसानी दिमाग देखते हैं। तो इस पे जो कारोगेटेड या जो एक पेचीदा सी जो स्ट्रक्चर होती है जो नजर आता है, ये सेरेब्रम होता है। ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है और उसके दो हेमिस्फेयर हैं, ये दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दायां हेमिस्फेयर और बाएं हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इसके बाद इसी तरह का एक छोटा उज़्व होता है या पार्ट होता है जिसको सेरिबेलम बोलते हैं, और ये इंसानी दिमाग के दरम्यान में यानी उसके नीचे पड़ा होता है। ये भी सेरेब्रम की तरह होता है, ये भी राइट सेरिबेलम लेफ्ट सेरिबेलम दो हाफ्स होता है, और दरम्यान में ये कनेक्टेड होता है वर्मिस के जरिए। हम जो कुछ मूवमेंट करते हैं, जो हम बैलेंस रखते हैं, इसका ताल्लुक बैलेंस से है। इसके बाद एक ब्रेन स्टेम होता है जो कि सेरेब्रम और सेरेबेलम को आपस में कनेक्ट करता है, और ये बेसिक फंक्शंस, ह्यूमन बॉडी फंक्शंस करता है, जिस तरह के हम जो सांस लेते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग सेंटर है, जो हमारा हार्ट रेट है, ये सब के सब इसी ब्रेन स्टेम में वाक़या है। मेडिकली हम इसको 4 लोब्स में तकसीम करते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो है ये एग्जेक्टिव काम करता है, डिसीजन मेकिंग, जो मोटर कंट्रोल, हम जो मूवमेंट्स करते हैं उसको कंट्रोल, हम जो बोलते हैं, ये फ्रंटल लोब के मरहून मिन्नत होते हैं। हम जो सोशलाइजेशन करते हैं, ये भी फ्रंटल लोब के मरहून मिन्नत होता है। इसके बाद पेराइटल लोब है फ्रंटल लोब के पीछे, और ये सेंसरी प्रोसेसिंग करता है, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को आती है ये उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा ये जो स्पेशल ओरिएंटेशन, यानी हम टाइम को समझते हैं, हम किसी जगह को समझते हैं, हम किसी शख्स को जो जानते हैं, वो पेराइटल लोब की वजह से ही जानते हैं। इसके बाद टेम्पोरल लोब, जिसका ताल्लुक सुनने से है, और ये मेमोरी के साथ इसका ताल्लुक है। इसके अलावा लैंग्वेज के साथ भी इसका ताल्लुक है, ये जो सेंसरी लैंग्वेज होता है। ऑक्सीपिटल लोब, ये जो पीछे की तरफ है, ये मोस्टली देखने से ताल्लुक रखता है। जितने भी प्रोसेसेस हैं देखने के, ये ऑक्सीपिटल लोब में वाक़या होते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं ब्रेन के, जिस तरह के हिप्पोकैम्पस, ये इसका एक दिमाग का एक पार्ट है जो कि मेमोरी फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन, जो हमारी यादाश्त होती है, इसका ताल्लुक यादाश्त के साथ है। इसी तरह जो हमारे जज्बात होते हैं, हम जो जो हम समझते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिस तरह हम रिस्पॉन्स करते हैं, ये जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उस जगह को एमेगडाला बोलते हैं, एमेगडाला। फिर बेसल गैंग्लिया है, जिसका काम है हमारे मूवमेंट्स कंट्रोल, और जो हमारी आदत बन जाती है हैबिट फॉर्मेशन, ये बेसल गैंग्लिया की वजह से होता है। एक और पार्ट है जिसको थैलेमस बोलते हैं, और इसका ताल्लुक है जो इंफॉर्मेशन हमें आती है सेंसरी, ये इसी की थ्रू से, ये गेट वे है टुवर्ड्स ब्रेन, इसी की थ्रू से ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है। एक और इसके नीचे, एक थैलेमस के नीचे रीजन है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हमें जो भूख लगती है, हमें जो प्यास लगती है, इन तमाम जज्बात, इन तमाम फंक्शंस के कंट्रोल हाइपोथैलेमस में होती है। दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर 3 बड़े बड़े सिस्टम्स हैं। एक तो नर्वस सिस्टम है जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स शामिल हैं। एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि दिमाग के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन, इसके साथ इसका ताल्लुक होता है। एक और सिस्टम है दिमाग के अंदर जिसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, और लिम्बिक सिस्टम का ताल्लुक है इमोशंस के साथ, मोटिवेशंस के साथ और मेमोरी के साथ। फंक्शंस ऑफ ब्रेन या दिमाग कौन कौन से काम करता है, ये तो हम जान ही चुके कि इंसानी दिमाग एक बहुत ही पेचीदा उज़्व है, और ये बहुत सारे
کام سر انجام دیتا ہے جو کہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے اور دوسرے افعال ادا کرتا ہے۔ اگر ہم دماغی افعال یا فنکشنز آف دا برین کو اگر ہم گروپ وائز دیکھیں تو اس کے 9-10 مختلف گروپس ہیں یا گروپ آف فنکشنز ہیں جو کہ انسانی دماغ ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن، یہ جو ہمارے موومنٹس ہیں، بیلنس ہے، پوسچر ہے، جو ریفلیکسز ہیں، یہ ہم جس وجہ سے کرتے ہیں ان کا سینٹر یا ان کا کنٹرول ہمارے انسانی دماغ میں ہوتا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں وہ ہے سینسری پروسیسنگ۔ جو بھی ہمیں انفارمیشن ہمارے دماغ میں جاتی ہے، ہمارے بدن میں جاتی ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتے ہیں، ناک سے جو ہمیں اسمیل آتی ہے، ٹنگ سے زبان سے جو ہم چکھتے ہیں ذائقہ آتا ہے، یا ہمارے اسکن سے جو انفارمیشن جاتی ہے، یہ تمام کی تمام انفارمیشن ہماری نروس کے ذریعے ہمارے دماغ میں جاتی ہے، برین میں جاتی ہے اور وہاں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ تو سینسری پروسیسنگ یہ دوسرا بڑا کام ہے۔ تیسرا جو مین فنکشن ہے وہ ہے کگنیٹو فنکشنز یا جو ہماری ذہانت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں شامل ہیں ہم جو توجہ کرتے ہیں کسی طرف، اٹینشن، ہماری جو یادداشت بنتی ہے، میموری، جو ہم سیکھتے ہیں، لرننگ، جو لینگویج جو ہم بولتے ہیں، اگر ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور ریزننگ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام یہ کوگنیٹو فنکشنز ہیں اور یہ صرف اور صرف انسانی دماغ کی وجہ سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ اگر انسانی دماغ کو کوئی بیماری ہو یا ایسی بیماریاں ہوں یا یہ اپنا پوری طرح کام نہ کر سکے، یہ وہ سینٹرز جہاں پہ یہ کوگنیٹو فنکشنز ہوتے ہیں، اگر وہ افیکٹ ہو جائیں تو یہ اٹینشن، میموری، لرننگ، لینگویج، پرابلم سالونگ، ڈیسیجن میکنگ اور ریزننگ یہ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ شخص یہ افعال سر انجام نہیں دے سکتا۔ چوتھے نمبر پہ جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں برین کا وہ ہے ایموشنل پروسیسنگ۔ جو ہمارے جذبات ہیں یا ہم کسی دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ایموشن ریکگنیشن، پھر اپنے جذبات کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں، ایموشن ریگولیشنز، پھر جو موٹیویٹ ہم ہوتے ہیں، ہمیں جو ترغیب ملتی ہے، اور ایمپیتھی، ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام ایموشنز، ریکگنائزنگ ایموشنز، ریگولیٹنگ ایموشنز، موٹیویشن اور ایمپیتھی، یہ بھی انسانی دماغ کا فنکشن ہے اور یہ ایک چوتھا گروپ آف فنکشنز ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو مختلف فنکشنز ہیں وہ باڈی فنکشنز ہے اور ان کو ریگولیٹ کرنا، مثلا ہمارے دل کی رفتار، ہارٹ ریٹ، بلڈ پریشر، باڈی ٹیمپریچر، ہماری بھوک، ہماری پیاس، اور ہمارے سونے اور جاگنے کا جو سائیکل ہے، سلیپ ویک سائیکل، یہ سب کے سب انسانی دماغ کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ مختلف آٹونومک فنکشنز ہیں جس طرح بریدنگ، ڈائجسشن اینڈ بلڈ ویسلز ڈائلیٹیشن، کنسٹرکشن، یہ بھی انسانی دماغ کی وجہ سے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ جو فنکشنز ہیں اس کو بولتے ہیں انڈوکرائن سسٹم ریگولیشن، جس میں مختلف ہارمونز ہیں جو کہ ہارمونز یہاں پہ بنتی ہیں اور ان کے بیلنس کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام فنکشنز پہ آئندہ کے ویلاگز میں ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ انڈوکرائن سسٹم کے فنکشنز کو ریگولیٹ کرنا بھی انسانی دماغ کا کام ہے۔ اس کے بعد امیون سسٹم ریگولیشن، یہ بھی انسانی دماغ کا کام ہے اور اس میں انفلیمیشن شامل ہے اور امیون ریسپانسز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دو بہت امپورٹنٹ فنکشنز جس کا میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا، وہ ایک تو ہے کریٹیوٹی۔ انسان ایک کریٹیو شخصیت کا حامل ہے، امیجنیشن، انوویشن اور آرٹسٹک ایکسپریشن۔ ہم جو کریٹیوٹی کرتے ہیں، انسانی دماغ جو سوچتا ہے، جو نئے نئے تخیلات آتے ہیں، جو نئے وہ فنکارانہ آرٹسٹک جو کام کرتا ہے، یہ سب کے سب انسانی دماغ کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں لیکن سب سے امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ انسانی دماغ، ہماری دماغ کی وجہ سے ہی وہ ہم
कॉन्शियस रहते हैं, हमारी जो शऊर मिलता है, हमारे शऊर है, हम जो जाग रहे हैं, फिर रहे हैं, हम जो चीज़ें समझते हैं, देखते हैं, हमारी अवेयरनेस, परसेप्शन और सेंस ऑफ सेल्फ के हम हैं, ये सब के सब कॉन्शियसनेस, ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्रेन, ये इंसानी दिमाग का ही काम है। तो ये जितने भी फंक्शंस, ये अफ़आल मैंने बोले, ये मुकम्मल नहीं है, और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इंसानी दिमाग अदा करता है और जिसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। लेकिन ये लाज़िमन है कि अल्लाह ताला ने एक जो इंसानी जिस्म बनाया है, ये शाहकार है, और इंसानी जिस्म का शाहकार पर इंसानी दिमाग है। इंसानी दिमाग जितने भी काम सरअंजाम देता है, इनको सरअंजाम देने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाते हैं, और कुछ एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, कुछ मैसेंजर्स होते हैं जो कि एक जगह से मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते हैं, और एक सर्किट ये कायम करते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका थोड़ा सा मुख्तसरन मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसमें से जो सबसे पहली न्यूरोट्रांसमीटर है, पहला न्यूरोट्रांसमीटर, वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का मेन फंक्शंस हैं मसल कंट्रैक्शंस, हमारी यादाश्त, मेमोरी फॉर्मेशन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। तो एसिटाइल कोलिन एक बहुत ही अहम न्यूरोट्रांसमीटर है दिमाग का, जो कि मसल कंट्रैक्शन, मेमोरी फॉर्मेशन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है मोटिवेशन में, प्लेजर में, खुशी हासिल करने में, रिवॉर्ड में, मूवमेंट्स में और मूड रेगुलेशन में। डोपामीन पे हम तफसीलन बात करेंगे और आने वाली बहुत सारी वीडियोस में इसका जिक्र आएगा, लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि डोपामीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके साथ साथ एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। ये भी इन्वॉल्व है, इसके भी मेन रोल है मूड रेगुलेशन में, भूख में, नींद के आने में, और पेन मॉड्यूलेशन, जो हमें दर्द होता है उसको मॉड्यूलेट करने में सेरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल है। सेरोटोनिन का भी हम तफसीलन जिक्र करते रहेंगे आइंदा के कई वीलॉग्स में, लेकिन यहाँ इस वीलॉग में सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि डोपामिन और सेरोटोनिन ये मूड कंट्रोल में और ये खुशी हासिल करने में, मुसरत हासिल करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद एक और हार्मोन है चौथे नंबर पे, ट्रांसमीटर है, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, और ये इन्वॉल्व होता है, इसका मेन फंक्शन है अटेंशन, यानी तवज्जो में हासिल करने में, अराउजल, जो हम जागते हैं, हमारी यादाश्त जो बनती है, मेमोरी, और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारा होता है, हमें कोई स्ट्रेस आता है, प्रेशर आते हैं, इसको जिस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, इन तमाम सर्किट्स में जितने जितने सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं, दिमाग जिस तरह रिस्पॉन्ड करता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से करता है। इसके बाद दो हार्मोन है, गाबा और ग्लूटामेट। गाबा जो कि गैमा एमाइनोबुटारिक एसिड जिसको कहते हैं, और ग्लूटामेट। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा जब सिक्रीट होता है, जो एक अमल जा रहा होता है वो उसको कंट्रोल करता है, और ग्लूटामेट जो अमल चल रहा होता है उसको एक्साइट करता है। तो गाबा ये कंट्रोल करता है ये आपके मुख्तलिफ एक्टिविटीज को जो हमारे न्यूरॉन्स में होती है, और जिस तरह के मैंने कहा कि ग्लूटामेट उन एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। इसके बाद एक और हार्मोन है एंडोर्फिन, और ये एक नहीं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ये नेचुरल पेन किलर्स हैं। जो हमें बॉडी को तकलीफ होती है, पेन होती है, दर्द होता है, ये दर्द को दूर करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसके साथ एक और है हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन का जो मेन फंक्शन है वो जो हमें जगाए रखता है, हम जो अटेंशन की तरफ तवज्जो देते हैं, और हमारे स्लीप वेक साइकिल्स को भी ये रेगुलेट करता है। इसके बाद एक और हार्मोन है जिसको एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो ये सिक्रीट होता है, और ये हार्ट रेट को तेज करता है, ब्लड प्रेशर को ऊंचा करता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर मेलाटोनिन, ये
نیند کا ہارمون ہے، یہ سلیپ ویک سائیکلز کے لیے ضروری ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، جب دن کی روشنی چلی جاتی ہے، تو میلیٹونین سیکریٹ ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہمیں نیند آتی ہے، اور اس پہ ہم سو جاتے ہیں۔ ایک اور ہارمون ہے آکسیٹوسن، جس کو پیار کا ہارمون یا نیورو ٹرانسمیٹر بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سوشل بانڈنگ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کو ویزوپریسن بولتے ہیں، یہ بھی جو ہمارا سوشل بیہیویئر ہے، ہماری سوشل بانڈنگ ہے، ہم جو میموری کرتے ہیں، یہ جو فنکشنز برین یہ ادا کرتا ہے، وہ ویزوپریسن کی وجہ سے ادا کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ دماغ کے مختلف افعال کو ادا کرنے میں ان کا بہت بہترین رول ہے۔ انسانی دماغ جتنے بھی کام کرتا ہے، جس کو ہم نے پچھلے سیکشن میں جس کو ڈسکس کیا، وہ تمام کے تمام فنکشنز کو ادا کرنے کے لیے دماغ کو ان نیورو ٹرانسمیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو سرکٹس انوالو ہیں، یا جن سرکٹس میں ایکٹیویٹی کی وجہ سے باڈی وہ فنکشن ادا کرتی ہے، ان سرکٹس کو چلانے کے لیے، ان سرکٹس کو پرفارم کرنے کے لیے ان نیورو ٹرانسمیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ان نیورو ٹرانسمیٹرز میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس سے مختلف قسم کی فیزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل بیماریاں بھی بنتی ہیں، اور مختلف قسم کے ڈس آرڈرز بھی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ انسانی دماغ ایک ناقابل یقین، ایک پیچیدہ لیکن دلکش کنٹرول سینٹر ہے۔ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا شاہکار ہے، اور انسانی جسم کا شاہکار انسانی دماغ ہے۔ انسانی دماغ کی وجہ سے ہی ہم الرٹ رہتے ہیں، یہ ہمارا جو جسم کام کرتا ہے، مختلف قسم کی فنکشنز کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح کھانا، پینا، بات کرنا، سننا، ایک طرف سے دوسری طرف پہ جانا، مومنٹ کرنا، اور جو ہمارے جذبات ہیں، ہماری جو دانش مندی ہے، ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو تخیلات ہیں، ہمارے جو بیہیویئر ہے، یہ سب کے سب انسانی دماغ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسانی دماغ کا کام کرنا ہی ہے۔ انسانی دماغ یہ تمام کام جو کرتا ہے، اس کے لیے نیورو ٹرانسمیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز کا ذکر کیا، ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر ان نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہو، یہ پراپرلی نہ بنے، یا ان کی زیادتی کمی ہو، تو اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں، پیچیدگیاں، سائیکولوجیکل اور سیکیٹرک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آنے والی وی لاگز میں ہم ان تمام فنکشنز کا تفصیلاً جائزہ لیں گے، خاص طور پہ جو کہ وہ فنکشنز ہیں دماغ کے جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو فزیکلی ہم نہیں دیکھتے، ان کا ذکر کریں گے، جس طرح کہ انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، ہیبٹ کس طرح بنتی ہے، سلیپ ویک سائیکلز، ان تمام پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ خوشی، ہم خوشی میں کیسے ملتی ہے، خوشی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کس طرح اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں پہ ہم انشاءاللہ آنے والی وی لاگز میں بات کریں گے۔ آج کا وی لاگ ایک انٹروڈکشن تھا اس سیریز کے لیے، جو کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو آپ لوگوں نے مجھ سے مختلف قسم کے سوال کیے ہیں، ان کے جواب میں یہ ایک سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کے وی لاگ میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔